Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak sedang berada di pinggir sungai teman-teman. Saatnya kita cari mainan. Kakak udah bawa keranjang nih teman-teman. Let's go, kita cari-cari mainan. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya di sini ada mainan teman-teman. Coba kita ambil. Wow, lihat. Ini ada mobil Jeep. Wow, keren. Mantap. Kita taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil polisi. Wow, keren. Kita taruh dalam keranjang. Let's go. Kita ambil lagi. Lihat teman-teman. Ini ada truk mixer. Wow, keren. Mantap, mantap. Let's go. Kita cari-cari mainan lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya di sini ada mainan lagi, teman-teman. Wow, keren, teman-teman. Coba kita ambil. Ini ada jet tempur. Wow, keren. Mantap. Kita taruh dalam keranjang. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Ini ada mobil monster. Wow, keren. Mantap, mantap. Kita taruh dalam keranjang. Let's go. Kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ada eskavator. Wow, keren teman-teman. Kita taruh keranjang. Let's go. Kita cari-cari lagi. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan lagi. Mantap sekali. Coba kita ambil. Wadidaw, lihat. Ini ada truk Pertamina. Wow, keren. Terkeranjang. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ada bus double decker. Wow, keren. Mantap, mantap. Taruh dalam keranjang. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Dan ini ada mobil ambulan. Wow, keren. Taruh keranjang. Let's go. Kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan lagi teman-teman. Wow, coba kita ambil. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada kereta api. Wow, keren. Kita taruh dalam keranjang. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Ini ada bulldozer. Wow, keren. Kita taruh keranjang. Let's go. Kita cari-cari mainan lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan lagi. Wow, keren sekali. Kita ambil teman-teman. Ini ada mobil monster. Wow, keren. Kita taruh dalam keranjang. Let's go. Kita ambil lagi. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil molen. Wow, keren, keren, keren. Ada keranjang lagi. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw, lihat. Ini ada mobil monster.
Wow, keren sekali. Kita berkeranjang. Let's go. Kita cari-cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini kakak menemukan mainan lagi. Wow, keren sekali. Lihat, di sini ada motor balap. Wow, keren. Mantap sekali. Taruh keranjang. Let's go. Kita ambil lagi. Ini ada bus kecil Lani. Mantap, mantap. Taruh keranjang. Let's go. Kita ambil lagi teman-teman. Ini ada mobil rescue. Wow, keren. Harus sini teman-teman. Let's go. Mainannya udah terkumpul semua teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.